बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण राखी पूर्णिमा परे कर्कट राशि लोकंक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाकु जाउछि। कारण एही राखी पूर्णिमा दिन चंद्र ग्रहण मध्य लागिबाकु जाउछि। 2026 मसीहार शेष चंद्र ग्रहण, किंतु यह आमर भारत तथा ओडिशा रे दृश्यमान हेउनाही, तेणु यार सूतक काल मध्य पालनीय नुहे। किंतु जेहेतु यह एक महाजागतिक घटना अटे, यार प्रभाव 12टी जाक राशि उपरे पड़िबा पई जाउछि। तेणु आपण सचेतन रहिबा उचित। जेही घटना अनेक समस्या सृष्टि करि पारे, एक बड़ परिवर्तन आनी पारे, किंबा आपणकर जीवनर गति को संपूर्ण परिवर्तन करि पारे। जदि आपण आपणक भविष्यत रे कोन घटिबाकु जाउछि से विषय जानिबा पई चाहंती, तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। बंधु माने आपणक राशिर अधिपति हेउछंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो आपणकर कुंडली जदि देखिबा तो राहु आपणकर अष्टम भावरे अछंती, शनि नवम भावरे अछंती, मंगल द्वादश भावरे अछंती, गुरु आपणकर प्रथम भावरे अछंती। तो सर्वप्रथमे आसंतु आपणकर स्वास्थ्य विषय आलोचना करिबा। तो कुंडलीर प्रथम भावटी हेउची स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावरे देवगुरु बृहस्पति गोचर करुछंती। गुरु एठारे उच्चस्थ थिबारु आपणको लाभ प्रदान करुछंती। आपणकर ज्ञान, मैच्योरिटी एवं आपणकर कम्युनिकेशन स्किल रे मध्य डेभलप आनिछंती। से आपणको किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिवार क्षमता मध्य प्रदान करुछंती। जेहेतु आमे स्वास्थ्य विषय आलोचना करूछु, तेणु स्वास्थ्य मध्य विषय मध्य सकारात्मक देखा जाउछि। मंगल आपणकर पंचम भावर अधिपति, किंतु वर्तमान मंगल द्वादश भावरे अछंती। किंतु 19 सेप्टेम्बर को मंगल आपणकर प्रथम भावरे प्रवेश करिवे। तो सेप्टेम्बर 19 तारिख पूर्व आपणको केवल आपणकर खाद्य प्रति ध्यान देबाको पड़िबो। विशेष करी जदि आपण केउआडे बाहर को जाउछंती, दूर यात्रा करूछंती, सेतेबेले विशेष करी आपणकर खाद्यपेयर जत्न नियंतु, कारण पंचम भावर अधिपति द्वादश भावरे गोचर करूछंती, जहा दूर यात्रा किंबा विदेश यात्रा को सूचित करूछि। तेणु दूर यात्रा आपणको किछि असुविधारे पकाई पारे। जदि आपण आपणकर खाद्य नियंत्रण न करंती, तेबे सेप्टेम्बर 19 तारिख पूर्व आपण किछि समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। पेट समस्या, पाचन किंबा कोष्ठकाठिन्य सह जड़ित समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। यह सहित आपण किछि सामान्य आखिरे ज्वलन मध्य अनुभव करि पारंती। जदि आपण पूर्वरु माइग्रेन रे पीड़ित, तेबे टिके अधिक सतर्क रुहंतु, कारण मुंड बिंधार संभावना अछि। तथापि एगुड़िक प्रमुख समस्या नुहे, एगुड़िक बहुत छोट। तेबे 19 तारिख परे सब किछि ठीक ठाक होई जिवो। एबे आसंतु छात्र छात्रींक विषय आलोचना करिबा। तो बंधु माने पंचम भावटी होई थाए शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल वर्तमान द्वादश भावरे गोचर करुछंती, किंतु 19 सेप्टेम्बर को प्रथम भावरे प्रवेश करिवे। गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भावरे रहुछि, जहाँकि गुरु आपणको मैच्योरिटी, ज्ञान एवं कलात्मक प्रतिभा प्रदान करिवे। यह आपणको दिग्दर्शनर स्पष्ट अनुभव दिए। बंधु माने गत 2 किंबा 3 मास धरी आपण पाठपढ़ा संबंध रे किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पई चिंता करूछंती कि आपण किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिवार इच्छा अछि कि पंचम भावरे गुरुंकर दृष्टि आपणको उच्च लक्ष्य रखिबा पई प्रेरणा देव। एवं थरे मंगल आपणकर प्रथम भावरे प्रवेश करिबा परे सेप्टेम्बर 19 परे मंगल एवं बृहस्पति एकत्र हेबा फलरे आपणकर एग्जाम, पाठपढ़ा, एडमिशन, फॉर्म फिलअप सब किछि बहुत आशाजनक देखा जाउछि। सेप्टेम्बर 19 परवर्ती समय आपणकर शिक्षा क्षेत्र प्रति बहुत उत्कृष्ट रहुछि। जदि सेप्टेम्बर 19 परे आपणकर किछि एग्जाम अछि, तो म आत्मविश्वासर सहित कहि परिबि जे एग्जाम आपणक पई बहुत भलो हेबो। आपण जहा करिबाकु चाहुचंती किंबा निष्पत्ति नेबाकु चाहुचंती, अधिक चिंता करंतु नाही, संकोच करंतु नाही, केवल आगको बढ़ंतु। यह आपणक पई बहुत भलो हेबो। एबे आसंतु आपणकर प्रेम संपर्क विषय जानिबा। तो
तो पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव होगा सहित पंचम भावटी होता है आपणक प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव। तो पंचम भावर अधिपति मंगल द्वादश भाव गोचर करुछंती। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ମିତ୍ର। ତ ସେମାନେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂଯୋଗ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। ତଥାପି ଗତିଶୀଳତା ଶତ୍ରୁତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିଣତ ନ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏକ ଛୋଟ କଥା ଅନ୍ୟଥା ଏକ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ବହୁତ ରାଗିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଦେଖା ଦେଇପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିପତି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କମ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଗ୍ରେସିଭ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରକୃତି ପରି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ। ତ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପଡୁଛି। ତ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଉଭୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଶୁଭ ଖବର ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ କାରଣ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ କିଭଳି ରହିବ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନବମ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ଘଟାଇବେ। ଏହା ଶନିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବ କରିବା କିମ୍ବା ଫଳାଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ନେବା। ତଥାପି ଯଦି ଗୁରୁ ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁନଥାନ୍ତେ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ଭଲ ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି ତ ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଯଦିଓ ଶନି ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିବା କିମ୍ବା ସଂକୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଧା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ବିଜନେସରେ
किंबा हुए तो सुना किंबा संपत्ति रे इन्वेस्ट करने को चाहूँगी किंबा किछि बड़ योजना करूछंती आपण ताहा करिबा उचित। आपणक पई लाभ प्राप्ति हेबो। आपणकर क्यारियर किंबा वृत्तिगत क्षेत्र विषय दशम भावटी हेउछि क्यारियर भाव। दशम भावर अधिपति वर्तमान द्वादश भावरे गोचर करूछंती, जहा फଳରେ आपण केतेबेले चाकरी छाड़ी देबाकू मध्य इच्छा करि पारंती। नुआ किछि चेष्टा करिबा किंबा एक भिन्न चाकरी खोजिबा किंबा अन्य किछि करिबा एही भली मेंटालिटी आपणकर आसी पारे। यह व्यतीत दशम भावर अधिपति द्वादश भावरे गोचर करिबा फଳରେ विदेश जिबा, एमएनसी रे जोग देबा किंबा एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिबार चिंता प्रातः उठे। लोक माने सेही परिवर्तन गुड़िक करंती। तो द्वादश भावरे दशम भावर अधिपति किछि ऑफिस राजनीति मध्य जड़ित करि पारंती, किंतु दशम भावर कर्ता प्रथम भावरे प्रवेश करिबा परे परिस्थिति रे उन्नति आसीबो। सेही स्थिति रे आपण आपणकर लक्ष्य हासिल करिवे एवं आग्रह, शक्ति एवं चाप भावना पकाइबे। तथापि आपण आक्रमणात्मक एवं शीघ्रता मध्य अनुभव करि पारंती। एही शीघ्रता संभाव्य भावरे आपणकर काम को नष्ट करि पारे। तेणु आपणको एहाकु नियंत्रण रे रखिबाको पड़िबो। प्रथम भावरे दशम भावर अधिपति अत्यधिक सीधासळख हेबा आपणक कथा उपरे नियंत्रणर अभाव किंबा अन्य मानक सहित जुक्तितर्क करिबाको बाध्य करि पारंती, जहा विषय आपणको सचेतन रहिबा आवश्यक। तथापि आपणकर लक्ष्य पूरण हेबो एवं आपणकर काम सुरुखुरुरे आगको बढ़िबो। जदि आपण चाकरी खोजुचंती तेबे समय आपणक पई बहुत सहायक हेबो, कारण सूर्य आपणकर द्वितीय भावरे एवं शनि आपणकर नवम भावरे गोचर करूछंती। गुरुंकर दृष्टि नवम भाव उपरको पड़ुछि। बुध आपणकर द्वितीय भावरे अछंती, जेतेबेले कि शुक्र आपणकर चतुर्थ भावरे प्रवेश करंती एवं दशम दृष्टि रे आपणकर दशम भाव को देखंती। तो जदि मोटामोटी भावरे देखिबा क्यारियर आपणकर बहुत भल रहिबो एवं चाकरी मिलिबार संभावना मध्य बहुत अधिक रहुछि। तेणु आपण निज तरफरु चेष्टा जारी रखंतु। बिजनेस जदि कहिबा तो सेप्टेम्बर 7 तारिख रे बुध तृतीय भावरे प्रवेश करिवे। तो सेप्टेम्बर 7 तारिख रु आपणकर व्यावसायिक संभावना भल देखा जाउछि। आपणकर बिजनेस रे ग्रोथ आसीबो। जदि आपण किछि नुआ बिजनेस स्टार्ट करिबा पई चाहूचंती सेथिरे मध्य आपण आगकू बढ़ी पारिबे। दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक। तो एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय। जो प्रतिकार गुड़िक करिबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने जेहेतु आपणकर राशिर अधिपति चंद्रमा अटंती, तो आपण प्रत्येक दिन संध्या परे चंद्रमांकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु, जहा आपणकर मन को स्थिर एवं केंद्रित करिबा पई सहायक हेबो एवं आपणकर शक्ति को सुदृढ़ करिबो। एहा व्यतीत आपण प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। ओम सूर्या नमः जप करी सूर्य को जल अर्पण करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो।